给我们继续啊。刚才的有问题吗？哎呦，老师，问题了，没有呀，没有老师，继续。继续啊。等一下，老师写。Nah, sekarang kita belajar ini nih kalimat kasar. Hati-hati dipakainya ya. Jangan sembarangan. Ini kalau nonton film, kita nonton film banyak mendengar kata-kata ini kan? Nah, inilah ya yang berhubungan dengan telur ya. Ini tan itu telur ya, Mbak Maya. Mbak Maya. Ya, Ya. Jadi orang Cina suka pakai telur untuk mengomelin orang. Tan itu telur ya. Tan telur, telur. Tan itu telur. Yang pertama Wang Oh, Patan. Coba.王八蛋，Hmm. 王八蛋，王八王蛋，八蛋，Wang Patan. Wang Patan. Coba. 王蛋，王八蛋，Hmm. 王王八八蛋，Wang 王八 Patan. 蛋，Ini kita kalau nonton film Cina suka ngomelnya begitu mereka. Wang Patan. Ya. Lalu ada juga Huntan. Coba. Huntan. 混蛋，混蛋，Cianti. 混蛋，Cianti ada nggak ya? 蛋，问蛋，Cianti, Cai Ma. Belum masuk. Ini dia nih. Cianti, Cianti. 老师，Ya, Fiona, Fiona. Michael, 好了。Michael 在吗好好呀呀，？OK。Fiona, 嗯嗯，好，老师，Jessica。好，老师，OK，有，我们继续。呀，中国人喜欢用这个蛋来骂人。Ya, suka pakai tan itu telur. Ya, telur. 笨 Ya, Wang 笨蛋，Patan. Coba. 王八蛋，王八蛋，八 Hmm, 王八蛋，berapa nih? Wang Patan. Huntan. 混蛋，Ya, Huntan. 混蛋，Bukan 混蛋，hutan. Huntan. Hun. 混蛋，Iya, ingat aja hutan ya, jadinya huntan. 鸡蛋，坏蛋，Huaitan. 坏蛋，Huaitan, orang jahat. Coba sama-sama yuk. Huaitan, 坏蛋，坏蛋，huaitan. 坏 Ya. 蛋，坏蛋，Lalu juga ada pentan. 笨蛋，笨蛋，笨蛋，Pen, pen, 笨 pen. 笨蛋，笨蛋，笨蛋，Ya, pentan. 笨蛋，笨蛋，Pentan, tan. 笨蛋，Ya, pentan. 笨蛋，Ya. Nah. Ini kalau kita nonton film Cina suka ada keluar kata-kata ini. Ya. Ini dipelajari ya, yang baik. Wang itu raja ya, Lause. Ya, Pak 8 ya. ya, Oh, 8 raja telur. telur. Kalau Citan telur ayam. Citan telur ayam ya. Nah, ini kita kalau mau ngomelin orang tapi yang lebih ini ya, lebih agak eh, oke lah ya. Hai kuofen lah coba ya. Lose harap kalian sudah belajar huruf T kan dibacanya Thai ya kan? G bacanya K. Hai, Kuo. kuo, Fen bacanya fen kuo, biasa. pen. Jadi Ya. udah tahu nih cara bacanya gimana. Coba Mbak Maya baca. Hai.
Yang mana? Lausnya. Nih, hai kuofen lah coba. Sebentar. Layarnya saya besarkan soalnya. Oke, nggak apa-apa. Eh, si Lausnya dulu. Yang ini hai kuofen lah coba. Hai kuo. 太过分了。Nah, ini nada 4 semua nih. Hai kuofen lah. 嗯，太过分了。Hai kuofen lah. Terlaluan banget. Ya, kalau kita kena Kuat. bohong orang atau apa ya, amit-amit, kita boleh bilang hai kuofen lah. Ya, Hmm, oke. oke. Coba, Jessica, 太过分了，hai kuofen lah. 太过分了，Kuo tetap nada 4 ya. Hai kuofen lah. 太过分了，Michael, 太过分了，太过分了。Cianti, 太过分了，很好。Fiona, 太过分了。很好。Monica, 过分了，太过分了，太过分了，太过分了，太过分了。太过分了，嗯，Ibu Indaryani, 太过分了，太过分了。杰尼，太过分了，嗯，太过分了，很好，讲得很好。Yuk coba ini sama-sama. Ini boleh kita ngomong ke orang ya, karena ini agak eh apa? sakwa, Nggak keras ya. Cuma kamu naif banget sih. Boleh sakwa, coba ya, sakwa, 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 对，ya, 傻 sakwa. 瓜，傻 sakwa, 瓜，Nah, 傻 sakwa, 瓜，傻 sakwa 瓜， ini juga artinya bodoh ya. Kamu bodoh ya. 傻瓜， Nah, kalau yang terakhir ini kita sering dengar nih, 神经病 ya. 嗯，神经病， 神经病itu artinya gila, 神 sinting 经，哦， ya. a bit mirip. Coba Mbak Maya, kamu sudah gila. 你 Betul, pakai 神 ni. 经病了，你你神经你病神经病 Ya, 了吗？神经病，你神经病，了，你神经病，你神经病 lah. Boleh tambah le ya, 你神经病. Ini sering banget kita 哦， dengar nih, 神经病 ya. 你 ya, 神经病，神经病 ya kan orang suka bilang enak gila ya. 哦， Ya. Cianti, coba dia sudah gila. 他神经病，他神经病. Coba. 他神经病，他神经病. 他神经病，Ya, 很好. Jessica, 他神经病， Sastra 先生, 他神经病了，他神经病 lah. Ya, Ibu Indaryani, 他神经病，他神经病. Oke. Monica, 他神经病， ya, 神经病病. 神经病，病，杰尼, 他神经病， ya, 神经病. Apa? 他神经病，他神经病. 他神经病， Iya, 神经病. Ini juga boleh kita ngomongin maksudnya ke orang dekat ya. Misalnya ke suami kita, istri kita, atau ke siapa pacar kita ya. Gila ya lo. Ya. Misalnya tiba-tiba dicium di depan umum. Ni 神经病 lah.
Ya, lu udah gila ya. Jangan uang patan langsung berantem. Halo, Mingpai mah. 明白了，老师。Ya, misalnya ada temen juga, misalnya apa, godain kita, kita bilang ni ping lah, boleh ya. Jangan langsung huntan, itu langsung berantem ya. Ya, mingpai ya. Boleh kita juga 明白。boleh, misalnya teman kita isengin kita atau suami istri kita isengin kita, kita boleh ping lah. Ya udah gila ya lu, gitu. Ya, dengan ada yang manja, bukan ngajakin berantem ya. Oke, 可以继续 ya. 可以，Mbak Maya, Ya. nah, nanti kalau suami Mbak Maya gimana-gimana boleh nih. Nih ping lah. Ya, Mbak 你 Maya 神 jangan 经 bilang 病。pentan. Waduh, itu perang dunia tiga langsung ya. Udah langsung. Iya, Oke. oke, 继续 ya. 那上个星期我们已经学过了这个。上个星期itu minggu kemarin kan kita udah belajar nih kan menanyakan umur, ya kan? 你几岁? Ya, kamu umur berapa? Ya, 几岁？你几岁? Ini untuk bertanya kepada anak kecil. Ya, 你几岁? Lalu dia akan menjawab 我5岁 lah. Ya, coba Cianti yang punya anak nih. Gimana tanya anaknya gimana? 你几岁？你几岁? Ya. Nanti boleh dia jawab dengan 我5岁 lah, boleh. Ya, Ci Jessica coba 可以问孩子 boleh tanya anak coba. 你几岁？Ah, 你几岁? Ya. Coba Mbak Maya, 嗯，你几岁？你几岁很好. Cieni, Cieni, tanya anak umurnya berapa? 你几岁？你几岁? Ayo nada tiga, ketemu nada tiga, yang depan dibacanya nada dua. 你几岁? 你一岁？你 Lagi 几 coba 岁？Cieni. 你几岁？Ya, 你几岁? Ya, begitu 你 ya. Nanti anaknya boleh Ya, jawab gini, 我5岁 lah. Ya, ini kita boleh ganti dengan angka. Kalau 8 tahun, 我8岁 lah. Ya. 我 Nah, seperti Ibu Indariani, saya yakin anaknya udah besar. Ya, kita jangan tanya ni 几岁, tapi kita tanyanya apa? Ni 今年多大? Ya, Monica, Fiona, 多 ya. 大？你问朋友的时候, tanya temen yang seumuran, jangan pakai ni 几岁. Jangan pakai ni 几岁 ya. Fiona, Monica, 听到吗? 今年多大？好，Ya, 老师。Fiona, Monica ya. 今年多大？ Iya, berarti kita bertanyanya sama temen, 你今年多大? 你今年多大？ Ya, Sastra Senseng. Kami barusan. ya nggak usah. Ya, untuk menanyakan anak atau teman yang umurnya kira-kira lebih dari 10, kita bertanyanya dengan 你今年多大?你几岁？今年多大？哦，你今年多你今年,大？今年 tuh 多大？ tahun ini ya. Kamu umur 嗯，berapa? Ya, Michael. 你今年多大？年多大？ 你今年多大? Coba Fiona. 你今年多大？多大?你今年多大？大很好. Ibu Indariani. 多大？你今年多大？很好. Pak Sastra Senseng. 你今年多大？你今年多大？很好. Monica. 你今年多大？多大?你今年多大？多大?你今年多大？ Ya. Monica. 呀，老师，你今年多大？Ya, 多大. 很好. Ya, 明白 ya. Itu cara menanyakan. Nih, kamu 今年 tahun ini 多大? Berapa umurmu? Dalam konteks menanyakan usia, 多大 artinya umur berapa. Ya, itu menanyakan umur untuk orang yang
seumuran dengan kita atau kira-kira sudah lebih dari 10 tahun. Ya, 明白吗 Michael? 有问题吗 Michael? Yes，你今年多少？多大？哦，你今年多大？多大？多大？ Ya, 你今年多大？ Ya，你今年多大？ Nah, boleh kita menjawabnya dengan 我今年 berapa nih umurnya? 35岁了, 35 tahun. Ya, masih ingat nggak nih? Kalau satu apa? 一、一、二、三、四、三、是五、四、五 ya. 一、二. 五、五 Coba yuk sama-sama 一 yuk. 哦一、一一、一二、一二二三四五，一一二三四五，三五、四、四五五、四、五五、六、六、六七、八、七八八、九、九九、十. 十十。Jadi di dalam angka hanya angka 10 yang nadanya dua ya. Diingat-ingat. 十 十、ya, 十. 十、Terus kalau十、11 gimana? 一、11 ya 10 一tambah satu. Jadi 十一 i. Terus 十一十二 12, 二、十二二、十 13. 三 Terus 十 14, 三、14. 十 14 四 apa? 十四、四十四十四、四、十四 15, 十15, 五十五、十十五五、16, 十16, 六六、六、十 17, 六十十七七、十 18, 七、十八、十八十 18, 八、十 19, 八十八、十十九、十九九、 19, 二十 20. Jadi 二十、二十20 ya. 二十二二十十、Oke, coba 二十、Michael. Michael, ya 18 apa? 18 sepak 18, 20, ya sepak 20 20. Tarik. 20 ya Oke. Pak Sastra, ya 老师 21, 21 21. 二 Coba. 十一21 14, 十四14. 十四十四、Iya. Cianti, 十四叶老师，13, 十三、13. 对了. Kalau 30, 三十、 30. 三十、Oke. Ya. Kalau 30 apa? 30、30. 30、Jessica, 叶老师，18, 18、18, 18、17. 17、很好. 19, 19、很好. 20, 20、很好. Fiona, 好， Fio- 老师， Oke. 13,
13 Ayo naik gitu. Naiknya dari bawah ke atas. 13. 13 Ayo. 13 30. 30很好，很好，Fiona 很好。杰尼老师， 16. 16 Yes, 16. 12. 12 15. 15 15 15. 15 20. 二20 20. 20 啊，20。Monica 好了吗？Monica，Monica，belum langsung. ayo. Ya, langsung. 18. 18 18. 18 Pa, sayang, pa. 8 18. 18 20. 20很好，20. 80. 80 80. 80不是趴呀，八，八呀，80很好，80. Mbak Maya, Ya, Lausya. 11. 11. Yu, eh, Yi. 11. Yuk, Oh, jangan ragu untuk naik. She, 10. Yi, Ya, lagi. She, Yi, Ya, 11. I biasa ya, YI kan biasa aja kita bacanya ya. 11. Coba. She, Yi, 12. She, Er, 12. Ayo, nada 4 loh, She, R-nya. Er. Oh ya. Lagi, She, 13. Er, Ya, 13. She, Shan, Wah, 14. 10. She, Se, Yes, 14, betul. 15. She, Wu, 15. She, Wu. Iya, 很好. Ibu Indaryani, Bu. Ya, Iya, 20. Ayo Ibu Indaryani 20. 10 20. 20 20. Coba. 20 Ya, 20. Ya, 17. 11 11 17. Yuk. 17 Ya, 17 17. Yuk. 17 Ya, 18. 18 18. 18 Ya, 18 18. 28. 28 28. 18 28. 28呀，28，很好，很好。Oke，我们继续ya. Nah, ini dia. Kalau lo tanya, 还有问题吗? Berarti masih ada pertanyaan nggak? Ya, 还有问题吗?还有问题吗? Kalau tidak ada, 没有问题了. Ya, Yuk, sư. ya. Tadi cô nên mình cô cô nên
kanmen, kan Ya, 狗会看门. Ya, itu kan sama melihat, menjaga sama melihat sama. ya, betul. Pertanyaan yang bagus. Jadi, eh, kan kalau nada satu itu menjadi menjaga artinya. Ya, kan nada empat itu banyak artinya. Bisa lihat, jaga, nonton, ya, membaca. Ya, jadi kan itu bisa banyak arti. Ya, 狗会看门. Nih, yang tadi ya Bu ya, nih ya. 狗会看门. 狗 Ya, 看门 untuk 会 menjaga rumah. 看 看门. 看 Oke, 门，还有问题吗？没有问题了。没有问题了。Oke. Mbak Maya, Ya. kalau saya tanya, 还有问题吗? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jawabnya 没有问题了。没有 itu nggak ada. Ya, Oke. 没有问题 Oke. 了。Kalau Tangan ada jangan pertanyaan, 我有一个 Ya, tapi 问 posisi 题。 tertentu ya. Posisi tertentu kadang dibutuhin. Ya, 我有一个 Oke. 问题。一个 tuh satu. 一 kan satu tadi kan? Ya kan? Ya. Iya. 我有一个问题。 Kelasnya- Jessica, 还有问题吗？没有问题了。 Oke, Monica, 还有问题吗？ Huh? 没有问题了。 Fiona, 还有问题吗？ Dari gua. Bentar dulu. 没有 Fiona, 问还有题问题了，吗？没有问题了。杰尼，还有问题吗？没有问题了。吉安迪，还有问题吗？没有问题了，明白吗？明白了， Ya, 明白了。Mbak Maya, 明白吗？ Mingpai le. Kalau tidak ngerti apa nih? Tambahin pu. 我不明白. Oh. Ya, Ya. tidak, Oke. tidak itu pu ya, pu itu tidak. 我不明白. Ya, Oke. Mbak Oke. Maya, 明白吗? Iya. Mingpai le. Sastra 先生明白吗？明白了，老师。明白了。Michael 明白吗？Michael， Ya, mingpai ya. 明白了。OK，很好。Ya. 再见。Sampai jumpa. Ingat ya, e-booknya dibaca 3 menit sehari ya. Tetapkan mau belajar yang mana dulu ya. Kan itu banyak Ya, babnya, 谢谢老师。Ya. banyak bonusnya ya. Dibaca 3 menit sehari tapi konsisten. Berulang-ulang. Ingat seperti bayi belajar bahasa ibunya, lihat, dengar, tiru, ulang. Ya. Kalau ada pertanyaan, tanya di grup. Oke? Ya. 谢谢 Ini 老师。 ya, 可以下课了. Boleh selesai ya. Ini PR-nya lagi nih buat minggu depan ya. Mbak Maya, yang belum, 还没交作业的, yang belum submit PR-nya nih. Tadi Michael dan Mbak Maya ya. Oke. Oke. Nah, 你们有问题可以问老师了. Boleh tanya sekarang, ayo apa? 老师， Ya, 我要问，可以. 普通话sama 中文tuh ada beda nggak, 老师？ 普通话 itu juga Mandarin. 中文也是普通话，普通话也是中文, sama Mandarin. Ya, cuma kenapa bisa dibilang 普通话? Karena eh, di Cina itu kan sangat besar sekali dan banyak bahasa. Ya, bahasa daerahnya Fangyan, namanya Fangyan itu banyak bahasa. Jadi kenapa disebut 普通话?
Jadi zaman dulu pemerintah itu menetapkan satu bahasa universal. Jadi putong itu artinya universal, ya. Putong itu Oke. artinya universal. Jadi putonghua, bahasa yang universal menurut mereka, yaitu Mandarin. Nah, seiring berjalannya dengan waktu, ya maka maka diganti dengan Zhongwen, karena saat itu Zhongguo sudah bersatu jadi satu negara, ya. Jadi disebutnya Zhongwen. Lalu ada lagi namanya Hanyu. Hanyu itu juga bahasa Mandarin loh. Tulisan bukan. Hanyu itu juga bahasa Mandarin. Jadi Zhongwen, Putonghua, Hanyu, Huayu itu semuanya artinya bahasa Mandarin gitu. Kenapa bisa Hmm. Hanyu? Karena waktu saat itu di Cina, bukan saat itu ya, sampai sekarang di Cina itu paling banyak adalah suku Han. Suku mayoritas paling banyak di Cina tuh suku Han. Jadi bahasa Mandarin ini yang kita pelajarin sekarang, Putonghua ini, banyak diambil dari bahasa dari suku Han. Ya, jadi namanya Hanyu. Lalu kok bisa Huayu? Hua, Hua itu maksudnya Zhonghua Renmin共和国. Hua itu ya Cina juga, ya. Gitu. Ini jadi belajar sejarah ya. OK OK，谢谢你老师。Iya. 对不起啊，太长了，terlalu panjang, sorry. 其他的呢？还有问题吗？Yang lain ada 没有问 pertanyaan 题。 nggak? Lausa, Ya, 可以. Cianti, Lausa oke. kan ada, iya, kan ada yang waktu itu Lausa bilang kalau untuk orang yang kita hormatin kan kita kayak oh Chen Cheng Hunin kan, ni-nya Ya, ganti dengan nin ya. Nin, Terus kalau betul. kita kalau kita lanjut ngobrol itu kita panggilnya tetap nin atau ni ke dia. Misalkan kayak ni hao jadi nin hao. Terus Tuh, 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 ada tuh. kata-kata kalimat yang lain, ada yang kata-kata ni-nya itu jadi nin nggak Tuh, Lause? tuh, tuh. Atau Ya, tetap Nin, ni? Nin. Tetap Nin. Oh, selalu nin ya, berubah jadi nin semua ya. Ya, karena kita hormat sama dia Anda, ya. Misalnya kamu makan Oh, dulu, Nin xian ci. Ya, Nin xian ci, Nin, ya. oke. Nin tuo ta la. Nin tuo ta la, ya. Anda sudah berapa besar umurnya, boleh. Gitu. Oke, Ya, ya jadi kayak kita kalau kita ngomong halo ke Lause, sebenarnya itu yang sopannya berarti nin hao gitu ya, nin hao ya, Lause gitu ya. 老师您好，对，您好 pakai nin, ya, Oke, Lause. gitu. Atau ke bos kita. Kita belum belajar tentang bos ya, laupan, laupan yang ya. Oke, minggu depan ya. Kita pakai nin ya. Oke, Mas. Oke. Ayo, Wuntima, yang lain yuk, 谢谢。tanya yuk. Masih ada 5 menit. Monica, 有问题吗 ？Monica，没有老师。 Monica，老嗯，师要你注意那个 p、b、d、t。Ya, Monica, 你要注意，kamu harus perhatikan loh itu. 哦 Ya, ，ya 老师，好 t 老师， yang mana? Jangan kesaru-saru ya. 呀老师， Nah, itu asah 好。 lagi. Ya, nanti lama-lama pasti bisa. 其他的呢？Fiona 有问题吗？Jessica 没有啊，老师。没有问题。Jessica 呢？有问题吗？ Ya, kalau orang China ngajak ngomong Mandarin terus saya mau bilang saya nggak bisa Mandarin gimana ya, Lausa? Kan bisa, udah bisa tuh. Kalau bilang cuma dikit-dikit bisanya itu ngomongnya gimana, Laus? 我会哦，一对，点点，一点点。Woi, ijen. Atau kalau dia ngomong cepet, kamu bilang aja nggak ngerti. Tadi apa kalau nggak ngerti? Ayo, 我不明白，我不我不明白。啊，我不明白 ya. Gampang kan? Semuanya udah Oke, di sini. Ya, 我不明白。你可以说pelan-pelan sedikit gimana nggak usah. 你 啊，可以说慢一 apa 点， itu 慢一点 慢 吗？ 一点你可以慢一说点吗？慢一点可以 慢 说慢一点吗？Yuk kita tambahin di sini ya. Eh,
Coba nanti yang kata-kata yang kalian mau tanya tuh coba di grup ya. Aku nggak ngerti misalnya apa. 哦，不明 Ngomongnya 白。 pelan dikit ya. Nanti tambahin 老师，lagi ya. 老师，会sama nen itu sama ya? Hui itu Hui, bisa. Neng juga artinya bisa. Tapi hui itu bisa untuk hal yang dipelajari. Skill. Misalnya, 我会讲中文. Karena kita belajar kan Mandarin kan. Jadi pakai hui. 我会开车. Ya, aku bisa nyetir mobil. Ya. Tapi kalau neng itu bisa yang kita nggak perlu skill. Misalnya, Ibu Indaryani, 明天我能去你的家. Besok aku bisa ke rumah kamu. Gitu ya. Kan nggak perlu skill kan, nggak perlu aku pelajarin ini itu, harus ambil pendidikan, kan nggak perlu kan. Ya, 明白吗? 明白。Nah, ya itu. Jadi nanti kita bedakan ya. Itu nanti, itu masuk ke pelajaran yang next-nya. Mbak Maya, 有问题吗? Mbak Maya, Ya, 老师，有问题吗?明白，明白了. Oke, 没有问题了.没有问题了。没有问题了.很好.没有问题了. Ya, jadi dalam pekerjaan juga gitu ya, Mbak Maya. Kalau sudah tidak ada masalah lagi, kita boleh bilang 没有问题了. Ya, OK，没有问题有，了. Sudah tidak ada 没有 masalah. 问题了。Gitu. OK， Oke, Monica, Fiona, 没有问题. Ya, langsung harap kalian Ya, bisa won't. aplikasikan ya ke teman-teman, ke anak, atau ke orang sekitar-sekitar. Dibaca e-booknya ya, jangan buru-buru. Oke? Ya, dalam waktu setahun pun kita selesaikan e-book kita ini, kita apa ya namanya? Canggung. Kita kuasain. Dalam setahun pun nggak apa-apa. E-book itu satu. Udah bisa itu aja. Wah, udah bagus ya. Oke, 我们可以下课呀。再见，谢谢大家，再见，老师，谢谢老师。再再见，谢谢老见，师。再见，大家。再见大家，再见。